बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जिस पर न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में पूरा दिन खबरें चलती नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कॉन्टीन्यूसली इसको रिपोर्ट कर रहा है, वो है ईरान की आला क़यादत, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा और उनकी पाकिस्तानी क़यादत से और वो भी टॉप लीडरशिप से मुलाकातें, चाहे वो सरकारी क़यादत है या फिर अस्करी क़यादत है। इस दौरे के दौरान ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की आज, जिसमें आपको रिवायती अंदाज में एक रिवायती किस्म का जो एक स्टाइल होता है खबरों का, वो तो देखने को मिलेगा कि इलाकाई सूरत हाल, अमन और इस्तेहकाम, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये चंद हमारे कुछ टर्म्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करके बताते हैं जब कोई दौरा हो रहा होता है, और ये चीज़ें ऑफ कोर्स बहुत मैटर करती हैं और ये रिपोर्ट हो भी रही हैं। लेकिन हम आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बिटवीन द लाइंस क्या रीडिंग्स हैं, और बिटवीन द लाइंस अगर हम इसको रीड करना चाहें तो वो क्या हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्या कंक्लूजन्स इसके हम निकाल सकते हैं। एनी हाउ, ये जो ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़, फिर कशीदगी में कमी और जो इलाकाई इस्तेहकाम है उसके लिए पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा, और आई थिंक ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो पाकिस्तान आए सबसे पहले जब से ये एक MOU साइन हुआ, उसके बाद ये उनका पहला दौरा है और वो पाकिस्तान का ही है। तो ये एतराफ़ है कि पाकिस्तान ने जो मीडिएटर के तौर पे रोल अदा किया उसका एतराफ़ है। अब इस मौके पर दोनों ममालिक ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के बारे में भी बात ऑफ कोर्स हुई है। अब एक चीज़ जो ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जब वो आए इस्लामाबाद, आज उनकी आमद पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और दीगर आला क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया था। फिर उसके बाद इस दौरे को अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी सफारती अमल है उसमें पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहने के तौर पे देखा जा रहा है, एज आई सेड अर्लियर। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात ने भी खत्ते की सियासत में एक नई बहस छेड़ी है। जो उसके पॉइंट्स हैं इन मज़ाकरात में जोहरी प्रोग्राम हो गया, पाबंदियों के खात्मा, मुंजमद असासे जो ईरान के उनकी बहाली, उनको अनफ्रीज करना, इक़्तिसादी ताउन और निगरानी के निज़ाम समेत मुख्तलिफ उमूर पर पेशरफ्त भी सामने आ रही है। दोनों ममालिक ने जोहरी मामलात, पाबंदियाँ, फिर जो है तामीर नौ और मुआहदों पर अमल दरामद के लिए अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर इत्तफाक किया, जबकि IAEA और जो ईरान का जोहरी प्रोग्राम है उससे मुतालिक मुख्तलिफ बयानात भी आलमी तवज्जो का मरकज़ बने रहें। अब इस सब के दौरान ईरान और ओमान ने आबनाए हुर्मस के इंतज़ाम और सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने पर भी इत्तफाक किया, जिसका मकसद इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको महफूज करना, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखना, समंदरी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना और ख़ित्ते में पायदार अमन को फ़रोग़ देना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गुज़रगाह है, इससे मुताल्लिक़ होने वाली डेवलपमेंट्स को बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहुत इंपॉर्टेंस की निगाह से देखा जा रहा है। और ये जो MOU साइन उसके दीगर पॉइंट्स भी हैं, वो प्रोग्राम में हम आगे जाके इस पर बात भी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें खुदा ना ख्वास्ता कोई डेडलॉक हो सकता है, या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अभी तक नरमी बरती जा चुकी है कौन से फरीक की तरफ से। इसके साथ साथ ईरान पर जो बाज़ इक़्तिसादी पाबंदियाँ थी उनमें हम नरमी भी देख रहे हैं। जो फ्रोज़न एसेट्स की मैं पहले बात कर रही थी उसकी बहाली की खबरें भी हमारे पास हैं, और तेल की बरामदात से मुतालिक भी फैसले हो चुके हैं। तो अब इसमें एक जो पॉइंट नज़र आता है वो लेबनान है। वो लेबनान की सूरत हाल है जहाँ पे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी बरकरार है। इसराइल को अगर आप भी देखें तो कैटेगोरिकली वो ये कह चुके हैं कि हम जो है वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे, जबकि लेबनीज़ गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ये सब सॉर्ट आउट हो जाए और हिजबुल्लाह को किसी तरह से अनआर्म कर दिया जाए। ये लेबनीज़ गवर्नमेंट का मैं आपको बता रही हूँ, और इसमें बहुत से मुख्तलिफ ज़ाहिर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतना कोई ये सिंपल मामला नहीं है। इस पर बात करने के लिए मुझे वाशिंगटन से ज्वाइन करें फैज़ुर रहमान साहब। फैज़ साहब बहुत मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फैज़ साहब, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानियन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का दौरा, MOU साइन होता है, उसके बाद सबसे पहला उनका जो एक दौरा है वो पाकिस्तान का है। हाउ सिग्निफिकेंट इज़ दैट? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नम्रा, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, इसकी कई जहतें हैं, जैसे कि कहा जाता है मल्टी फैसेटेड एक विज़िट है। इसको मीडिया में ये कहा गया, बाज़ औक़ात मैंने सुना कुछ खबरों में भी, तबसरों में भी, कि ये सिर्फ़ शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं पाकिस्तान का। वो एक अच्छा। ज़ाहिर है एक बहुत ही एक साइड की चीज़ है शुक्रिया अदा करना, वो उसके लिए बज़ाते ख़ुद सदर और वज़ीर ख़ारिजा नहीं पहुँचते। कई अहम मामलात हैं। पहले मैं आता हूँ खुद जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और ईरान के। देखिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से जो कहते हैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा
एक कॉन्फ्लिक्ट है, अभी भी चल रहा है। उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन बहरहाल वो मौजूद है, वो तनाज़ा। जंग नहीं हो रही, तनाज़ा मौजूद है। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात थे बायलैटरल, उसमें कई दिनों से आपने देखा है कि थोड़ी सी कमी बेशी होती रही। कोई कभी सर्द महरी भी आई, कभी एक दूसरे पर हमले भी हुए बाकायदा। आपको मालूम होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल भी मारे डायरेक्ट, वो जो कुछ उनके नज़दीक जो टेररिस्ट ग्रुप से बलूचिस्तान में, फिर पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया। इन तमाम बातों के बावजूद पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड भी जारी है, स्मगलिंग भी होती है, ऑयल का जो मसला है, एक बहुत बड़ा मसला गैस पाइपलाइन का है। तो अगर ये सारी जो जैसे कि अब उनको एक वेवर मिला है, तो क्या उस वेवर में जो पाकिस्तान के साथ तिजारत है, खुसूसन तेल की और गैस की, क्या वो शामिल है? और बहुत सी ऐसी गुत्थियां हैं जो अभी भी इस मुज़ाकरात में मुस्तकिल सामने आ रही हैं। खुद अभी आपने भी अपने इंट्रो में फरमाया कि अभी हम्म। सब कुछ सही नहीं है। 60 दिन दिए गए हैं, इस 60 दिन में कुछ भी हो सकता है। मुझे उम्मीद यह है कि 60 दिन से ज़्यादा इसको वक्त दिया जाएगा, क्योंकि मामलात बड़े गंभीर हैं दोनों तरफ से। जब भी आपने भी जिक्र किया IAEA के वाले मामलात का, कि सदर ट्रंप और JD वैंस ने जो सबसे जो एक उनका लिंचपिन है, जो यहाँ पर जो अमेरिका में डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान ने अपने तमाम जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको IAEA के लिए खोल दिया है। और ट्रंप ने तो ये भी कहा कि अब दे विल बी देयर फॉर इटर्निटी, कोट एंड कोट, यानी हमेशा के लिए वो वहाँ इंस्पेक्शंस होते रहेंगे। हम्म। जबकि आपने देखा कि ईरान की तरफ से बयान आया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हमने इस नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं किया। कि अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी जानते हैं कि ये अब ईरान की ये पोजीशन थोड़ी सी हैरत अंगेज है, इसलिए कि वहाँ स्विट्जरलैंड में बर्गनस्टॉक में वहाँ पर IAEA के लोग भी मौजूद थे, हम्म। इस जो भी जो मुज़ाकरात का जो दौर हुआ था। तो ये बातें बहुत ही ऐसी हैं कि जिससे कि कुछ धचके लग सकते हैं इस अमल को। अच्छा, अब देखिए, अक्सर ये सवाल किया जाता है, आपने भी अपने इंट्रो में जो बातें की उसमें मैं दोबारा उस तरफ आना चाह रहा हूँ, कि इसमें जो है हम ये बार बार ये कहते हैं कि नेतन्याहू और इजराइल इसका स्पॉइलर होगा, वहां से ये मामलात खत्म होंगे या कुछ अगर ऐसा हुआ। फिर लेबनान का आपने जिक्र किया, हिजबुल्लाह का जिक्र किया। असल मामलात जो हैं वो दो फरीकैन के, इजराइल और नेतन्याहू से ज्यादा जो खतरा है इस डील को अगर कोई अंडरमाइन कर सकता है, तो खुद यहाँ अमेरिका में जो डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, और अब तक जो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी हम्म। इस पूरे माहदे की मुकम्मल तौर पर मुखालफत कर रही है हर लिहाज से। अच्छा। अच्छा, ज़ाहिर है उनकी वजह यह है कि उनकी तो यह है कि वो चाहते हैं कि किस तरह से ट्रंप को जंग नाकाम जारी दिखाया रहे, जाए, नुकसान होता रहे। नुकसान होता रहे, और फिर जो हम्म। मिड टर्म्स इलेक्शंस हों, और फिर अगले जो 2 साल बाद 2028 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसमें उनको मौका मिले। तो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त, और डेमोक्रेटिक पार्टी में एक और बात भी बहुत अहम है, आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए, कि उसमें जो जूविश लॉबी के, जो इजरायली लॉबी के लोग बहुत आला सतह पर मौजूद हैं। और हम्म। खुसूसन चक शुमर साहब, जो कि न्यूयॉर्क से सेनेटर हैं, यस। स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क से, और जो कि सेनेट के लीडर हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो बिल्कुल अलाइंड है टोटली इसराइल और नेतन्याहू के साथ, और खुद भी जूश अमेरिकन हैं। हम्म। तो वहां से बड़ी सख्त मुखालिफत आ रही है। फिर खुद इनकी अपनी जो पार्टी है वहां से भी मुखालिफत है। अच्छा, यही सूरत हाल आप ये देखिए कि ईरान में भी, चूंकि ईरान का बहरहाल हमको इस कदर क्लैरिटी के साथ वहां से आपको तो खबरें नहीं आती, लेकिन वहां पर भी जो हार्ड लाइनर्स हैं, वहां पर भी अंदरूनी एक मामलात हैं जिसकी वजह से कुछ चीजें हो रही हैं। तो ये इस पूरे तनाजुर में देखना चाहिए कि जो पेज़ेश्कियान साहब तशरीफ लाए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक सदर उठ के एक दिन के लिए आ जाए किसी मुल्क का अचानक। तो यकीनन ऐसी बातें हैं जो वो खुद इन पर्सन फील्ड मार्शल के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये जो आपने निशानदेही जरदारी की है साहब के ना कि साथ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये डोमेस्टिक बहुत प्रेशर ज्यादा। इज नॉट ओनली फॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बट आल्सो फॉर नेतन्याहूज एडमिनिस्ट्रेशन। उनको भी बहुत से इंटरनल प्रेशर्स का सामना है। तो ऐसे में दोनों बिल्कुल। अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर करने के लिए ज्यादा काम करेंगे इन वॉट एवर सेंस। अब अगर ये जो डोमेस्टिक ऑडियंस यूएस की मैं बात करूं, वो तो मेजोरिटी, चले ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन हुई ना, लेकिन अवाम तो चाहते हैं ज्यादातर, जहां तक सर्वेज भी ये बताते हैं कि ये जंग तो है ही नहीं अमेरिका की, ये तो होनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसा ही है, अभी तक वो सेंटिमेंट देखिए, बरकरार है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जंग, देखिए, कोई भी जंग, अमेरिकी तारीख में कोई भी जंग अवाम ने कभी इसको कबूलियत नहीं दी। हम्म। यानी हर जंग के वो खिलाफ रहे हैं। वियतनाम जब की जंग हो रही थी, जबकि वहाँ कारपेट बॉम्बिंग जारी थी, उस वक्त सदर थे लंडन बी जॉनसन।
कारपेट बॉम्बिंग की थी वहाँ उन्होंने, नेपॉन बॉम्ब्स, कौन कौन नए नए किस्म के बॉम्ब्स वहाँ गिराए। यहाँ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, पूरी सड़कों पर बाकायदा कन्वेंशंस पे हंगामे हो रहे थे, यहाँ पर जो पॉलिटिकल कन्वेंशंस होते हैं। तो अवाम हर जंग के खिलाफ रहे, लेकिन ज़ाहिर है अवाम की सुनता कौन है। हमारी यहाँ बातचीत जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। वैसे मैं डॉट्स ये कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि यूएस की डोमेस्टिक ऑडियंस चाहती है कि ये जंग खत्म हो जाए, सो ऑफ कोर्स ट्रम्प हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंगली, वेयर एज नेतन्याहू को ज़्यादा सूट ये करता है कि उनकी जो ये जंग है वो बरकरार रहे, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को उस तरह से केटर करने के लिए करेंगे। अब ये जंग नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने शुरू तो कर दी, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए अब ट्रम्प को नेतन्याहू को कन्विंस करना होगा, तो वो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दोनों अपनी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा पहलू वाज़ेह किया है। देखिए, पहली बात तो ये कि हुआ ये कि जब नेतन्याहू ने कन्विंस किया ट्रम्प को कि जंग कर लो, हमला कर दो और 2-3 दिन में हम लोग फतह हासिल कर लेंगे, तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, तुम अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके यहाँ अपने इलेक्शंस में तुम बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हें लैंडस्लाइड मिल जाएगी, यहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी वगैरह वगैरह, सारा एक पूरा एक उनको मुसाड के चीफ ने और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में बैठ के ये सिचुएशन रूम में, जहाँ के एक फॉरेन लीडर्स अलाउड नहीं होते, वहां पर मुसाद चीफ और नेतन्याहू दोनों ने बैठ के ट्रम्प को कन्विंस किया। वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही 2-3 रोज गुजरे तो ट्रम्प साहब को एहसास हुआ कि नहीं, बात इतनी आसान नहीं थी। फिर जाहिर है कि डोमेस्टिक प्रेशर शुरू हुए, तो वहां से आपको एक दो डिफरेंट रास्ते, एक बाइफर्केशन हुई उनकी पोजीशंस की। अच्छा, अब देखना यह है कि क्या इजराइल के जो 7 मिलियन जूस की आबादी जो है, 9 मिलियन टोटल है, उसमें से 2 मिलियन अरब सिटीजन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि 7 मिलियन अगर फर्ज की जंग चाहते हैं, और उसमें से भी जाहिर है हर कोई नहीं चाहता, तो क्या 7 मिलियन या 5-6 मिलियन लोग अमेरिका की 350 मिलियन आबादी, सुपर पावर, और जो कि पूरी तरह से इजराइल है वो हर तरह से अमेरिकन सपोर्ट, डिप्लोमेसी, मिलिट्री सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, एवरीथिंग के हर चीज के लिए इस वक्त इजराइल की डिपेंडेंस 100% नहीं तो एटलीस्ट 70-90% उनकी अमेरिका पर है। तो इजरायलीज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अमेरिका और ट्रम्प अफोर्ड कर सकते हैं कि थैंक यू, बाय बाय, आप जाइए, अगर इफ यू वांट टू बी ऑन योर ओन। कहा उन्होंने सदर ट्रम्प ने, वैसे ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि यूएस कह दे गुड बाय, क्योंकि जो सपोर्ट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं हो गया है नम्रा, ये हो रहा है। देखिए, ट्रम्प ने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ऑन रिकॉर्ड तो यू विल बी ऑन योर ओन, कोट अनकोट, उनका अपना जुमला है। अच्छा, फिर आप देखिए जेडी वैंस क्लियरली सेड दैट, ओ माय गॉड, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो ये कहे कि उस खित्ते के तमाम मुमालिक को सेल्फ डिफेंस का हक है, सिर्फ इजराइल को नहीं है। उन्होंने कहा, एंड ही आल्सो सेड कि यू कैन नॉट बी किलिंग एवरीवन आउट ऑफ योर वे। बिल्कुल, ये कभी किसी ने नहीं कहा कि आप बाकायदा जेनोसाइड की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि आप ऐसा नहीं है कि मार पीट कर हर जगह से निकल जाओ, अपने मसाइल हल करें। और फिर ये भी कहा उन्होंने कि आपके तमाम वेपन्स, 2/3 ऑफ योर वेपन्स हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से जाते हैं। तो हम ये तमाम बातें, एंड ही आल्सो सेड दैट वी आर योर ओनली एलाई। बिल्कुल, तो ये जो है, आप देखिए, मैं अभी इस वक्त क्रैक्स नहीं देख रहे हैं आप इन दोनों के रिलेशनशिप में, बल्कि एक रप्चर नजर आ रहा है, जो कि मैसिव रप्चर है कि पूरी सोच में। और फिर नेतन्याहू का ये कहना है कि अब हमको खुद देखना पड़ेगा कि हम अपने दूसरे अल्टरनेटिव्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं। वेलकम, बहुत खुशी की बात है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव्स है ही नहीं उनके पास सिवाय अमेरिका के, तो उनको अमेरिका की बात मानना पड़ेगी। जेडी वैंस ने कहा कि पूरी दुनिया में सिवाय ट्रम्प के, उन्होंने ये भी नहीं कहा अमेरिका, उन्होंने कहा सिवाय ट्रम्प एक शख्स सिर्फ तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, अगर तुम उसकी भी ऐसी बुराइयां करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, तो सोच लो कि तुम्हारा जो है वो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। तो मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, एक बात और बहुत अहम है, ये जो जी कहिए। जी प्लीज कंटिन्यू।
हाँ, मैं जो इस्हाक डार साहब जो गए, मिस्र गए, वहाँ आपने देखा कि 5 ममालिक की अब बात हो रही है कि जिसमें इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड कतर मिलकर एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वहाँ बना रहे हैं। तो हम्म। वो भी बेसिकली ये साबित करना है कि ये तमाम ममालिक को अब सेल्फ डिफेंस की इजाज़त दी गई है, और ये अपने आप को इस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे कि ज़रूरत नहीं है कि अब अमेरिका ही वहाँ आके अड्डे जिस हाल में जिस फॉर्म में यहाँ है वो रहें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका वहां से वापस जाएगा। मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल करीब में या उससे कहीं मुस्तकबिल बईद में भी, बल्कि आप हम्म। अमेरिका की टोटल रवानगी देखेंगे उस इलाके से। वो वहां रहेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है और जो नॉमनक्लेचर, इवन जो उसको मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ चीजों से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पाकिस्तान उसमें एक लीडिंग किरदार अदा कर रहा है। तुर्की और हम जानते हैं इजिप्ट ऑलरेडी इसराइल के साथ बहुत, ज़ाहिर है उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। तो अब देखना यह है कि जो नया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन एंड स्ट्रक्चर जो उस खत्ते में डेवलप हो रहा है, तो उसमें यकीनन इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात की जो इक्वेशन है, जो वो इस वक्त जो मामलात हैं वो बिल्कुल तब्दील होते हुए नया पैराडाइम देख रहे हैं आप इस वक्त। जो है देखिए, पूरे रीजन में पोस्ट वॉर एक नई न्यू सिक्योरिटी पैराडाइम इमर्ज हो रहा है, एक उभर के सामने आ रहा है। और हम्म। सबसे अच्छी बात जो ज़ाहिर है कि हमारे लिए एज पाकिस्तानी एंड एज फॉर मी एज पाकिस्तानी एंड पाकिस्तानी अमेरिकन, उसमें यही है कि पाकिस्तान इसमें एक लीडिंग रोल, बल्कि मैं ये तक कहूँगा कि पाकिस्तान का उस ग्रुप में शामिल होना नए स्ट्रक्चर में, पाकिस्तान वुड बी एज द ओनली Muslim atomic power and only atomic power in that region, other than Israel, of course, हम्म। will be the net security provider. वो जो अम्ब्रेला है सिक्योरिटी की, या जिसका कि जेडी इंशाल्लाह। वैंस ने खुद जिक्र किया अपनी तरफ से हम्म। कि हम चाहते हैं कि अब हर मुल्क वहाँ का सही। सेल्फ डिफेंस उसको हक है, उसको हासिल है। तो पाकिस्तान will be the one providing that security umbrella to the इंशाल्लाह entire इंशाल्लाह। region, making sure that they will be, अल्हम्दुलिल्लाह। inshallah, बिल्कुल। अच्छा फैज साहब, आप वाशिंगटन में आप यूएस को बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं, पब्लिक पल्स को बहुत अच्छे अंदाज में जानते हैं। अब एक जंग जो शुरू हुई वो रजीम चेंज ऑपरेशन पे, ये इस नाम पे हुई, डिकैपिटेशन होती है, रजीम चेंज भी नहीं देखा ईरान के अंदर, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बहस होती है, न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसे ही है, और IAEA की इंस्पेक्शन और दीगर वो सारी चीज़ें जो ज़्यादा ईरान को फेवर करती हैं। फिर मिसाइल प्रोग्राम पे बात हुई कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ट्रम्प साहब कहते हैं कि उनका होना चाहिए, एक बुनियादी हक है, बाकी सब ममालिक के पास भी है। फिर अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स इरानियन, ये ईरान के फेवर में ही जाता है। फिर यूरेनियम एनरिचमेंट भाई जीरो होनी चाहिए, जीरो से अब इतना आ चुका है कि वो उसकी सतह को करेंगे। फिर ये था कि वो किसी और मुल्क में ट्रांसफर किया जाएगा, यूएस वाज क्लेमिंग कि हम इसको ले लेंगे, लेकिन अब वो है कि उसकी सतह को कम कर दिया जाए। यानी हर पॉइंट जो है वो ज्यादातर ईरान के फेवर में जाता है। तो आप यूएस की जो अवाम है, या ओवरऑल अगर मैं पूछूं, तो ये क्या ईरान को एक विनिंग ग्रुप के तौर पे देखा जा रहा है, विनिंग पार्टी? देखिए, बहुत बहुत अच्छा सवाल है नम्रा। देखिए, बॉटम लाइन तो ये है कि जाहिर है, लगता यही है कि ईरान ने स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, ज़ाहिर है मिलिटरीली उनके तो बहुत नुकसानात हुए हैं। खुद उनके अपने बयान के बाद $300 बिलियन से ज़्यादा उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, वो सब कुछ हुआ। लेकिन ज़ाहिर है कि वो अहदाफ जिसका आपने जिक्र किया, वो अगर अमेरिका ने हासिल नहीं किए, तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि अमेरिका की शिकस्त हुई है उन अहदाफ के हवाले से। अच्छा देखिए, लेकिन जब हम जानते हैं जो भी जंग के जो एक हिस्ट्री है जंगों की, अगर आप उनको देखें, दो मकूले हैं, दो जो एक एक्सप्रेशंस हैं, बड़ी पॉपुलर हैं, बड़ी वेल नोन है। पहला कहा जाता है कि जंग में जो सबसे पहली कैजुअलिटी होती है वो सच होता है, यानी सच सबसे पहले उसको बेचारे का कत्ल कर दिया जाता है, और दोनों तरफ से आपको मिस इन्फॉर्म किया जाता है। या अगर एक मल्टी पोलर जंग है, तो आपको हर तरह से वो जंग एक मिस इन्फॉर्मेशन नजर आती है, नैरेटिव्स नजर आते हैं जो कि बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, फेक न्यूज, ठीक है। और दूसरा जो मुहावरा है जंग के हवाले से, वो भी बहुत अहम है। वो ये कहा जाता है कि आप जब जंग में जाते हैं तो पहले दिन ही जो प्लान आपका होता है, यू हैव टू थ्रो इट आउट द विंडो। यानी वो प्लान जो आप सोच के जाते हैं, जो मकासद लेके जाते हैं, वो उसी वक्त खत्म हो जाते हैं जब आप एक्चुअलिटी में दाखिल होते हैं, रियलिटी में दाखिल होते हैं। तो देखिए, ये अच्छी बात है। ये टू बी फेयर विथ ट्रम्प,
اینڈ بوتھ ود دی ایرانینس. اگر آپ جب جا رہے ہیں تو ایک اتنی بڑی سپر پاور میں ایک اتنی ایجیلٹی ہونا چاہیے کہ وہ ایڈجسٹمنٹس کر سکے. اگر یہ نہیں ہے کہ اب آپ ریجیم چینج نہیں کر سکے تو پوری آپ نے طاقت اور اس پہ لگا کے آپ کو اندازہ ہو گیا نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, لیٹس میک اے چینج, تو یہ جو ہمیشہ جنرلز ہوتے ہیں, چرچل نے دیکھیے کیا کیا. چرچل حالانکہ کوئی بہت آئیڈیل شخص نہیں تھے, ہمارے اپنے ساؤتھ ایشیا کے لحاظ سے بڑا ظالم اور بڑا ریسسٹ آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے, لیکن اپنی قوم کے لیے اس نے ہمیشہ ایک ایجیلٹی دکھائی, یعنی چیزوں کو عین وقت پر کس طرح سے آپ چینج کر کے ماڈیفائی کر کے اگین کامیابی کی طرف دوڑتے ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا یہ فیوریبل کنڈیشنز ہیں ایران کے لیے, یقیناً ہے, اور اس کی ایک وجہ ہے. ایران کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بیسڈ آن لاجک اینڈ فیئرنیس ہیں. جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ ایک لاجیکل چیز ہے, منطقی چیز ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ایجائل دوسرا آپ کا فریق ہے جو سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ باتیں درست ہیں. اب ایک مشہور ایک شعر ہے, اس کا ایک مصرع آپ کو سنا دیتا ہوں. جی. ہم اپنے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں پڑھا کرتے تھے شعر, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. یعنی جب کوئی آپ کا فریق یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن آپ کو اس میں اپنا بھی فائدہ نظر آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیٹس ایکسپٹ اٹ, لیٹس موو فارورڈ. تو اس پورے معاملے میں دیکھیے امریکہ بھی بہت گین کر رہا ہے. امریکہ کی جو اکانومی اچانک خراب ہونے لگی تھی, الیکشنز کا معاملہ آ گیا تھا, اور بھی کئی بہت سے معاملات ہیں. اب ٹرمپ صاحب کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان ٹرمز کو کس طرح سے اپنے لیے بیچتے ہیں اپنی قوم کو. how does he sell this to his own domestic audiences? That's the main question. اور وہ کر رہے ہیں. اب ایک اہم پوائنٹ آپ دیکھیے, جب انہوں نے کہا کہ ہم ایسٹس بلینز آف ڈالرز کے ایسٹس کو انفریز کر رہے ہیں, تو یہاں ظاہر تنقید شروع ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے, آپ تو اوباما سے کہہ رہے تھے کہ اس نے 1.87 بلین ڈالرز دیے تو آپ اعتراض کرتے تھے, اب آپ بلینز آف ڈالرز, ٹینز آف بلینز آف ڈالرز دے رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, دیکھیے بڑا اچھا پوائنٹ نکالا انہوں نے کہا جی ہم جو انفریز کر رہے ہیں پیسے, ان پیسوں سے ایران کو ہیومینیٹیرین ایڈ دی جائے گی, اور وہ تمام فوڈ آئٹمس یعنی سویا بین ہوا اور دوسرا جو اپنے ایون کارن ہوا, وہ سب وہ ان پیسوں سے ان کو وہ فراہم کیا جائے گا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ان کے مین ووٹرز ہیں, جو فارمرز ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر میں جو پیسے انفریز کر رہا ہوں تو یہ لامحالہ یہ تمام پیسہ امریکہ میں آئے گا, تمہاری جیبوں میں آئے گا, کیونکہ تم اپنی چیزیں ایران کو بیچو گے. تو یہ ہم اس لیے انفریز کر رہے ہیں. تو دیکھیے اب یہ سب اب یہ چل رہا ہے مینیپولیشن کہہ لیجئے, اس کو چیزوں کو کس طرح سے آرٹیکولیٹ کرنا ہے, کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب اس میں کئی سائنسز بھی ہیں, اور یہ بہت کئی کمپلیکیٹڈ ہے, آرٹس. بالکل بھی سمپل نہیں ہے. بالکل بالکل بھی سمپل نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا فیض الرحمان صاحب, مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. معذرت کے ساتھ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہماری جاری تھی, لیکن وقت ختم ہو چکا. ناظرین, یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی. پروگرام کے حصے میں مجھے جوائن کریں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. زاہد صاحب, بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر, آج آپ نے دیکھا پورا دن پاکستان جو ہے وہ سینٹر آف اٹینشن بنا رہا. ایرانین پریزیڈنٹ کا دورہ پاکستان وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایک بہت امپورٹنٹ مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے ایرانین پریزیڈنٹ اور پاکستانی پرائم منسٹر کی. سو سر, واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو دورہ ہوا ہے پاکستان کا, اس کو اگر میں آپ سے کہوں کہ بٹوین دا لائنز ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی کوئی ریڈنگ ملتی ہے ہمیں؟ اسٹریٹجک ریسیٹ, 2 words. اچھا, آئی تھنک پاکستان اور ایران جو ہے وہ ابھی ایز اے بردرلی کنٹری, ہمارا ریلیشن شپ تو بہت ڈیپ روٹیڈ ہے. آلدو کہ ریسنٹ پاسٹ میں کچھ چیلنجز رہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ از اے بگ اسٹیٹ, اور پاکستان کی فارن پالیسی ہمیشہ اس نقطے کے ارد گرد گھومی ہے کہ آپ کبھی اپنے کنیکشنز ختم نہیں کرتے. یو آلویز بیس یور فرینڈشپ, آپ کا جو ڈیپ روٹیڈ جب سے پاکستان بنا, اور کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں, آلموسٹ لینگویج بھی سمجھ لے شیئر کرتے ہیں, کلچر شیئر کرتے ہیں, ہسٹری ہے. ایران اور پاکستان آر موسٹ کلوز نیشنز جی. اور آئی مین کہ اس لیے تو اس مشکل گھڑی میں پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اور اس کی ریکگنیشن پورے جو ایران کی عوام ہے
خاص طور پہ جو یوتھ ہے، جو اس نے سارا یہ جنگ دیکھی ہے، اس نے دیکھ لیا کہ ہو از دا اسٹریٹجک فرینڈ اس ریجن کے اندر. آلدو دے ہیڈ گڈ ریلیشن شپ ود آر نیبرس، میں ابھی ان کا ذکر اس بات پہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بٹ اینی وے تو انہوں نے پھر سٹیب بھی کیا ان کو اس مشکل وقت میں جب ان کی کیپیٹیشن ہو رہی تھی تو موساد کے ساتھ مل کے. بٹ اینی ویز آئی تھنک دس از اے نیو ریلیشن شپ جو ایک نئے پاکستان اور نیا ایران جو اس جنگ کے بعد جنم لے رہا ہے، اس کو میں بڑا افیکٹو دیکھ رہا ہوں مستقبل میں ان مڈل ایسٹ کے اندر، مڈل ایسٹ کے نئے چیس بورڈ کے اوپر. اور پاکستان کے اس کے ساتھ پارٹنرشپ، چائنا کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ریجن میں مڈل ایسٹ اور ان کے درمیان جو ہم نے برج کا رول ادا کیا ہے، اس کو اور آگے انہانس کریں گے. آج آپ قطر کے زاہد ساتھ صاحب، یہ اسٹریٹجک ریسیٹ جو ہے اور جو بائی لیٹرل میٹرز ہیں، لیٹس سے کہ ایران اور پاکستان کے بائی لیٹرل میٹرز ہیں، وہ انڈر ڈسکشن آئے آج اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، لیکن دوسرے اینڈ پہ ایک ایم او یو سائن ہونے کے بعد ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور اس کے فوری بعد وہ پاکستان آتے ہیں ایرانین پریزیڈنٹ. تو کیا یہ اس لحاظ سے بھی کوئی پیغام ہے دنیا کے لیے اور کوئی سگنلنگ ہے؟ جی بالکل. جب اسٹریٹجک ریسیٹ کی میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجک پوسچرنگ ہے، اسٹریٹجک سگنلنگ ہے. آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان مشکل کے وقت کھڑا ہوا، اس نے ہمارے لیے پیس لے کر آیا ہے. یس. پاکستان نے ان کو وکٹری نہیں دی، پاکستان نے ان کو امن دی ہے، پاکستان نے ان کو اسٹیبلٹی دی ہے، پاکستان نے ان کی جو گاڑی ہے اس کو مستقبل کے راستے پہ ڈالا ہے. پاکستان نے آج ایران کو ریلیونٹ کیا ہے. دیکھیں نا، 21 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے آپ کی امریکنز کے ساتھ، 47 ایئر کی دشمنی ختم ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہیں چیزیں. پھر آپ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جنگ رکوا لیتے ہیں، آپ ٹویٹ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ سے کہ جنگ کی طرف نہ جائیں، اور وہ آپ کو آنر کر رہے ہیں. امریکہ کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس اسٹیچر میں، اس ماحول میں پاکستان کو آنر کیا ہے اور ایز اے اسٹریٹجک انٹیکولیٹر کے طور پہ گریس بخشی ہے کہ جی دنیا میں 193-94 ملک ہیں نمرہ. بائی Yes. پاکستان I think we are thankful to United States of America کہ وہ جو بات انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جے ڈی وینس نے جس طریقے سے پاکستان کے بارے میں جو خیالات رکھے ہیں، وہاں پہ بھی ہمارا ریسیٹ ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. پھر چائنا، سعودی عربیہ، ایجپٹ، ٹرکیہ، قطر، سب آپ کے پروسیس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو ایران از obliged ٹو پاکستان. اور یہ آف کورس جب لوگوں میں پیپل ٹو پیپل آپ کی اسٹیبلش ہو جاتی ہے ریلیشن شپ یا لو، افیکشن اینڈ رسپیکٹ اینڈ ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ پھر ٹرانسفارم ہوتا ہے انٹو دی موونگ فارورڈ. ترقی جو ہوتی ہے وہ پھر ریجن پورا اور ایران پاکستان کے آف کورس آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت امپروو ہوں گی. اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو 60 ڈیز کا یہ ٹائم فریم ایک ہے اس کے اندر سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے بعد واشنگٹن کے اندر؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبنن اسرائیل مذاکرات کا بھی ایک 5واں دور وہ چل رہا اور ایک ڈی کنفلکشن سیل بھی قائم کیا گیا. اب اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ نیتن یاہو کی طرف سے یہ کہنا کہ اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں پر انحصار ختم کرنا چاہیے اور اسرائیل اپنی کارروائی جاری رکھے گا لیبنن کے اندر. دوسرے اینڈ پہ حزب اللہ کی طرف سے بھی جو سیز فائر کی اگر خلاف ورزی پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو بھرپور جواب دیا جائے گا. اب عسکری طور پہ مجھے یہ سمجھائیں کہ جو ڈی کنفلکشن میکنزم ہے یا یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا، یہ کتنا پائیدار دکھائی دیتا ہے آپ کو جب دونوں جو گروپس ہیں یا دونوں فریقین پارٹیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ دیکھیں، ڈی کنفلکشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ پرائمریلی امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اس لیبنان کے ایشو کی. دس از اے کریٹیکل پوائنٹ. اس کے اندر میڈیٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر لیبنان بھی شامل ہے، لیبنان کی گورنمنٹ، اسرائیل اس میں شامل نہیں ہے. تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو ایران کا رول ہے فار ریجنل پیس، امریکہ کا مجھے تھوڑا سا ٹلٹ جو لگ رہا ہے وہ ریجنل پیس کی طرف چلا گیا. جی دیکھیں، امریکہ سے یہ بیان آیا کہ جی سیز فائر ہونا چاہیے ان دا ریجن، ریجنل سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے انکلوڈنگ لیبنان کی بات ہو رہی ہے. پھر انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کی ہے کہ ایوری کنٹری ان دا ریجن ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ. یہ وہ چیز تھی جو ہم اکثر نمرہ ہم سنا کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ ہی صرف ہوتے تھے، جیسے انہی کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے، باقی تو وہاں انسان بستے ہی نہیں. تو فرسٹ ٹائم یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. اور پھر جے ڈی وینس نے جس طریقے سے بات کی ہے، وہ نئے امریکہ کی اپروچ ہے ٹورڈ اسرائیل، تو یہ میرے لیے تو بڑی پازیٹیو چیز ہے. پھر امبیرسمنٹ امریکہ کے اندر بھی ایک تاثر بڑھ رہا ہے، شروع ہو چکا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ اسٹریٹجک لائبلٹی ہے یا پارٹنر ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشرز آئے ہیں. آج اگر امریکہ جس بھی حالت میں ہے اس جنگ کے بیچ میں یا جس سٹیج پر بھی ہے،
it is mostly it is because of the Israel. They pushed America into this war. They pushed President Trump into this war. 47 years से कोई war में नहीं, 2012 से ये attempts कर रहा है, डिफरेंट गाजा किया, लेबनान किया, सीरिया किया, आप रोजाना कहीं ना कहीं कुछ करते रहते हैं. ईरान आपने पहले नहीं किया जब तक आपको अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट अश्योर्ड नहीं हुई. यू गॉट देम इन, यू सक देम इन विद रॉन्ग असेसमेंट्स, रॉन्ग चीजें बता के, और फिर आपने अभी उनको डिफाइंस में भी जाना चाहते हो. डबल एम्बेरसमेंट होगी फॉर यूनाइटेड साहब, आपसे पहले प्रोग्राम में मेरे साथ फैज रहमान साहब भी मौजूद थे वाशिंगटन से, तो उनसे जब बात हो रही थी उन्होंने कहा कि ये कहना अभी दुरुस्त नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो सकती है. उनके ताल्लुकात में दरार पड़ना ये छोटा टर्म है, बल्कि वो रप्चर हो चुका है जो कुछ था. आपको भी ये लगता है आप भी इसी तरफ निशानदेही कर रहे हैं? देखिए, एक थॉट ने तो जन्म लिया है जी कि ये ऐसे इजराइल को जो इस रीजन की जो पॉलिटिक्स है, ये मुझे थोड़ी सी तब्दील, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम फोरसीइंग अ न्यू चेस बोर्ड इन द रीजन. अच्छा, देखिए ना, सऊदी अरेबिया का रिस्ट्रेंट आया, कतर से रिस्ट्रेंट आया, कुवैत से रिस्ट्रेंट आया. इनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है. इन स्पाइट ऑफ ईरान अटैकिंग दीज कंट्रीज जहाँ पे अमेरिकन बेसिस थे, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किए. रिस्ट्रेंट फिर भी उन्होंने किया पाकिस्तान के कहने पे, इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे ईरान को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आगे चल के हमें बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव. लेकिन ये जो स्पॉइलर, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी स्पॉइलर. एक तो न्यूक्लियर पावर है, ऑर्डिनरी स्पॉइलर नहीं है, थिंकिंग माइंड है. और सबसे बड़ी बात ये कि हेट बेस्ड, ब्लड बेस्ड और हेट बेस्ड आइडियोलॉजी लेकर आगे जा रहे हैं, जिसको ज्यूइश ज़ायनिज़्म कहते हैं, जिसका ग्रेटर इजराइल इज अ प्रोजेक्ट. उनके अज़ाइम है, वो इतने जल्दी रुकने वाले नहीं है. जैसे हिंदुत्व है यहाँ पे, और उसके अज़ाइम है अखंड भारत के. मोदी की सियासत क्या है नम्रा? एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान. माइनॉरिटीज आर एनिमी विद इन इंडिया. सारे क्रिश्चियंस, मुसलमान, सिख, कभी गुरवंश सिंह को मारने अमेरिका चले जाते हैं, कभी नजर को मार देते हैं कनाडा में जाके. अच्छा, वो उससे सारी सियासत की है एंटी पाकिस्तान. वो जब भी वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है या इलेक्शंस आ रहे होते हैं, वो वॉर लेकर बैठ जाते हैं. इनके एक शायर थे, राहत तंदूरी साहब, इंडिया के, खुद ही कहा करते थे कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा मालूम करो कोई चुनाव है क्या. तो यही सियासत लिक्विड पार्टी और फार राइट जो है वो इजराइल में करती है. नेतन्याहू ने सियासत ही एंटी ईरान और एंटी इस्लाम की है वहाँ पे, और अपने मुल्क में लोगों को बताया है कि जी मैं आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी हूँ, वरना ये ईरान जो है और ये जो इस्लाम है वो आपको खा जाएगा. तो वो सियासत पे करते हैं, तो वो उसकी सियासत डूब रही है. उसको उसको तो वो बहुत सारी चीज़ें बचाने के लिए, और ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट डूब रहा है, तो वो अभी सीरियस अटेम्प्ट्स करेगा. इट्स नॉट गोइंग टू और बी ये इजी. जो इंटरनल मैटर्स हैं, ये नेतन्याहू के लिए जितने कशीदा हैं या कॉम्प्लिकेटेड हैं, उतने ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी हैं. तो अब ये जो दोनों फरीकैन हैं, ये जो दोनों पार्टीज हैं, इजराइल और यूएस, ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर करने के लिए, जो उनको डोमेस्टिक लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अगर ये अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जाके अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, तो इनका रिलेशनशिप वो बरकरार नहीं रहता, विच मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और भी बन जाएगी. At the end of the day, if situation is complicated, हर कंट्री, हर मुल्क, उसकी लीडरशिप अपना इंटरेस्ट गार्ड करती है जी. There is no permanency of relationship or friendship. There is a permanency of your own interest, guarding your own interest. तो ये अनहोनियां हो भी सकती हैं. अभी तो जनरल साहब, ये 60 दिन के अंदर आप देखते हैं कि यूएस और इजराइल के दरमियान बहुत ही कोई बड़े किस्म का ब्रेकअप हो जाए, खासतौर पे लेबनान इजराइल मामले पे? अभी तक तो जितनी भी असेसमेंट्स आ रही है नम्रा, हम देख रहे हैं वो काफी उल्टी साबित हो रही हैं. एक्सपेक्टेशन से बेहतर चीजें पॉजिटिविटी के साथ मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव हो रही हैं. अभी देखिए $12 बिलियन की जो ट्रांश है, उसका मेरे ख्याल में इट्स ऑलमोस्ट डन. 60 डेज का अमेरिका ने उनको दे दिया है लाइसेंस पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल की तस्कीर का. हुर्मस खुली है. 72 शिप्स जो है वो 71 शिप्स जो हैं 19 से 21 तारीख 48 घंटों के अंदर वहां से गुजरे हैं. आई थिंक पॉजिटिव. अच्छा, ये इनको मैं सीबीएम की शक्ल में देख रहा हूँ कि सीबीएम्स हुई हैं. बोथ पार्टीज आर वॉकिंग दी टॉक्स. वो जो बात उन्होंने टॉक्स में किया उसको अमल कर रहे हैं. तो आई थिंक पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना चाहिए. क्लियर इंडिकेटर्स है. देखिए, इंसिडेंट तो कोई भी हो सकता है, चेंज भी हो सकती है एनवायरमेंट. अभी तक के जो वाकयात हुए हैं या जो मेजर्स ली गई हैं, दे आर सपोर्टिंग वट एवर वॉज डिसाइडेड. एक कंक्लूजन फिर इससे निकाला जा सकता है कि बोथ आर सीरियस टू अचीव एक पीस, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं. वॉर उनकी ऑप्शन नहीं रही है, क्योंकि वॉर के
جو اکنامک چیزیں ہیں جو ہرمز سے جنریٹ ہوئی تھیں وہ اس کا سب نے جھلک دیکھ لی ہے. یعنی کہ ابھی پیپل کین ریڈ وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر, جو شاید پہلے مس ریڈ بھی کر گیا ہوں. دیکھیں نا, اچھا مس سر جنرل صاحب, مجھے کیلکولیشن. ذاتی طور پہ ابھی جب یہ ایم او یو سائن نہیں ہوا تھا یا ہونے کے قریب تھا, تب تک مجھے لگ رہا تھا کہ ایک تو یہ 60 ڈیز کی جو بات آ رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا بڑا کم ٹائم ہے, کیپنگ دا ہسٹری ان ہیڈ, یہ جو دونوں فریقین ہیں, ایران اور یو ایس کی, اور پھر خاص طور پہ اسرائیل کی ایز اے اسپوائلر پریزنس, مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی سی بی ایمز بھی ہوں گے. اب جو سی بی ایمز ہو چکے ہیں, یقین کریں وہ بہت سرپرائزنگ ہے. تو اب جا کے مجھے اس پوائنٹ پہ یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو 60 ڈیز ہیں ان کے اندر ہم اس سے بھی زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں. ایک چلیں جو ایک چوکنگ پوائنٹ ہے وہ لیبنن ضرور ہے اس کے اوپر, لیکن لگتا ہے کہ لیبنن کے معاملے پہ بھی اسرائیل کی طرف سے جو اب کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ نسبتاً کم ہیں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں کاروائیاں تو پچھلے 48 آورس تو بہت بہتر گزرے, لیکن ابھی یہ جو آج انہوں نے ساؤتھ لیبنان میں کیا ہے, اسرائیل کے اوپر اس کے پرائم منسٹر کی ہم نے بات کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر جو پولیٹیکل پریشرز ہیں, کرپشن کے چارجز ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس پہ کرمنل چارجز ہیں, ہی از اے وار کرائم میں بھی ابھی انوالو ہو جائے گا. پھر جس طریقے سے ان کے وزراء بن گور وغیرہ جس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں, دیز آر ویری سیریس چیلنجز. نمرہ دیکھیں وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے اٹیک کرتا رہے گا. میں تو یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ پروبیبلی ہمیں یو این کو انوالو کرنا پڑے گا لیبنان کے کانٹیکسٹ میں, اگر وہاں پہ ڈپلائمنٹ آف فورسز کرنی, کیونکہ لیبنیز آرمی کی اتنی کیپیسٹی کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ مینٹین کر سکے لا اینڈ آرڈر. پھر حزب اللہ کا اپنا اسی لیے تو ان کی حکومت چاہتی ہے نا, کیا نام کر دیا جائے حزب اللہ کو, اور ان کی آرمی جو ہے وہ اسٹرینتھن اپ ہونی چاہیے. جی بالکل, دیکھیں نا وہ کیپیسٹی کیپیبلٹی, آپ کی تھریٹ ختم ہوگی تو وہ ڈسارم ہوں گے نا. ان کے پولیٹیکل, دیکھیں آپ کو ایک چیز یاد رکھیے, افغانستان میں آپ نے آرمیز ملٹری اپلیکیشن کر کے دیکھ لی, اسٹیبلٹی آتی ہے انکلوزیوٹی سے. جو ملیٹنٹ فورسز اگر وہ پولیٹیکل پروسیس میں جانا چاہتی ہیں, ڈپلومیسی کو یوز کرنا چاہتی ہیں, پیسفل مینز کو یوز کرنا چاہتی ہے ٹو اچیو دیئر آبجیکٹیوز, ان کو اس طرف آنے دیجیے. آپ ڈونٹ پش ایوری ون ٹورڈز دی ایسمیٹرک وارفیئر کہہ لیں, یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول ہے وہ پھر بڑھتا چلا جائے گا. لیٹ دا ریجن اینڈ لیٹ دا ورلڈ اسٹے ان آرڈر. آرڈر کو ڈسرپٹیو کس نے کیا ہے؟ فورسز لائک اسرائیل اینڈ کنٹریز لائک انڈیا, جن کے اگریشن اس لیے ان کو چاہیے کہ their biggest enemy نمبر is peace. پیس ہو جائے گا تو ویریس ڈیزائنز نہیں پورے ہوتے. دے نیڈ فرکشن ٹو پرسو دیئر آبجیکٹیوز آف ایکسپینشنسٹ, جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. تو وہ دے کریٹ فرکشنز, نہیں بھی ہوں گی تو کریٹ کریں گے تاکہ لڑائی لگی رہے, سیکیورٹی کے بہانہ کر کے سیلف ڈیفenس کر رہے ہیں, ہم وکٹم ہیں. یہ ٹیررزم روتا رہتا ہے مودی کی, ٹیررزم ہو رہا ہے, اور خود ٹیررزم از دا لیڈ انسٹرومنٹ آف دیئر پالیسی پوری دنیا میں لے کر. ابھی افغانستان سے جو پاکستان میں تحفہ بھیجتے ہیں, سر ایکسٹریمزم سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو وہاں پہ. جی بالکل بالکل, تو یہ ان کا ایک وتیرہ بن گیا, اس کو روکنا ہوگا. اور یہ اگر اسرائیل والا یہ مڈل ایسٹ میں اس کو سٹاپ لگتا ہے, کافی ہالٹ آیا اس کو اس وار کے بعد, تو ردی کی ٹوکری میں پڑا ہے اس وقت گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ. پھر اس کو نکال کے یہ چمکا کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے, تو پھر اس کا امپیکٹ ہمارے ریجن میں بھی آئے گا جن کے یہاں پہ نیفیریس ڈیزائنز ہیں ایکسپینشن. اچھا جنرل صاحب, اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ مجھے آسان الفاظ میں مجھے اور میری آڈینس کو یہ بتائیں کہ اگلے 60 دن کے اندر جو یہ ٹائم فریم ملا, اس کے اندر کیا بڑی ڈیولپمنٹس آپ فورسی کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو بہت پازیٹیو ہے نمرہ, جو چیزیں فارورڈ جا رہی ہیں. ابھی یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے جو ایشوز آ جاتے ہیں, جیسے ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو 12 بلین ہم نے ان کو دیے ہیں, اس سے یہ امریکن گڈز ہی خرید سکتے ہیں, سویا, ویٹ اور سم تھنگ فوڈ کے جو آئٹمز. یہ آلریڈی انہوں نے قطر میں بھی 2023 میں کچھ پیسے رکھوائے تھے ایران کے, تاکہ وہ ہیلتھ اور فوڈ کے کانٹیکسٹ میں. لیکن ایران چاہے گا کہ وہ, کیونکہ ابھی کیپیٹیشن ہوئی, وہ اس وقت انوائرمنٹ ایسی ہے کہ وہ شاید ڈائریکٹ ٹریڈ یا ڈائریکٹ جو ہے وہ انوالومنٹ امریکہ کے ساتھ ایسی نہ کر پائیں فی الحال. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, فار آج کے کچھ فیوچر میں جا کے جب چیزیں بہتر ہے, اگر ایران اور امریکہ کا آپس میں ٹریڈ اور کوآپریشن شروع ہو جاتا ہے, دیٹ ول ہیلپ مینٹیننگ پیس. آپ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, جو وہ فارورڈ لک کرنے کا ہوتا ہے, سامنے دیکھ کے گاڑی چلانے کا نام ہے. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, فیوچر میں دیکھ رہے ہیں, اور بیک ویو مرر میں رہے ہیں کہ 47 سال کی دشمنی ہے, یہ چیز ہوگا, تو آپ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کریں گے. They both will have to look through the windscreen اور فارورڈ لے کر جانی ہے. ماضی کے بیگیج سے, ٹھیک ہے غلطیوں سے سبق ضرور سیکھیں, لیکن اس کے بیگیج میں دب کے اپنی پالیسی کو بالکل ریڈنڈنٹ نہ کر دیں.
بالکل ایسے ہی بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ایک میٹر ہے اور ایک طویل لمبی قسم کی ہسٹری ہے ان دونوں فریقین کی اور اتنا آسان معاملات نہیں ہے جیو پولیٹکس کے اوپر جب بات آتی ہے لیکن یہ اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے بلکہ منٹ بائی منٹ. بہت شکریہ آپ کا سر مجھے جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں. میجر زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی آج کے نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.